सप्तग्राम में सीपीआईएम उम्मीदवार का अनोखा जनसंपर्क। मैदान से घर घर तक पहुंचे सीपीआईएम के उम्मीदवार अनिर्बन सरकार। जी हम आपको बताते चले, जिला हुगली के सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र में सीपीआईएम के उम्मीदवार अनिर्बन सरकार इन दिनों लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक वो लोगों के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। कभी मैदान में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते नजर आते हैं तो कभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनका दिल जीत रहे हैं। इसी के साथ ही अनिर्बन सरकार घर घर जाकर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। उनका ये अलग अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और इलाके में उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी मौके पर अनिर्बन सरकार ने जिला हुगली के सप्तग्राम विधानसभा अंतर्गत कई इलाकों में जनसंपर्क चलाया, जहां बच्चों के साथ क्रिकेट खेला तो वहीं घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। आइए देख लेते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। आज के बिकेलबेला प्रचार होच्छे बांसবেড়িয়া पौरसभार 8 নম্বর ওয়ার্ডের গড়বাড়ি রাজবাগান এলাকায় আমাদের প্রচারে আমরা সবাই বেরিয়েছি। বামপন্থী প্রার্থীর সপক্ষে আমাদের এই প্রচারে আমরা সকলে মিলেই আজকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করছি, মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষের কথাগুলো আমরা শুনছি, তাদের অভাব অভিযোগের কথা, এবং আমরা আমাদের যে কথাগুলো, যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আগামী রাজনৈতিক সংগ্রাম নির্বাচন, তাতে আমাদের যে কথাগুলো আমরা কি করতে চাই, এই কথাগুলো হচ্ছে মানুষকে নির্দিষ্টভাবে আমরা বলার মধ্যে দিয়েই আমাদের সামগ্রিক সাথী কমরেড বন্ধুদের নিয়ে এলাকায় আমরা প্রচার কর্মসূচি পালন করছি। ভোটে তো আমি দাঁড়িয়েছি এবার ঠিক আছে, একটু ঠেলে একটু যেরকম তুমি সব বড় বড় জিনিস তুলে দিতে ওরকম একটু তুলে দাও, আমাকে ঠেলে একটু পাঠিয়ে দাও। লড়াই আমরা নেমেছি আপনাদের সাথে, আমি জানি আপনার আমার ঘরে ছেলে অনির্বাণ সরকার আমাদের সাথে চাই ভোটে প্রার্থী অনির্বাণ সরকার। 29 তারিখ ভোট, সমাজের যে অবস্থা, চরম অবস্থা, পূর্ণিমাতে আনতে হবে, আমাদেরই করতে হবে। তার জন্য আপনাদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্ত ব্যবস্থা গেছে, দুর্নীতিতে ভরে গেছে, কাঠমানি ছাড়া মানুষ আর এগোতে পারছে। সব সময় পাওয়া যাবে বেলতলায় বাড়ি, ঠিক আছে।